ह्या हिली एरियेच्या लँड हाका आमी म्हणजे IIT वाले किंवा ह्या प्रोजेक्टान भितर खंयच डिमॉलिश केली वचची ना, झाडांय मारली वचची ना. जी अवेलेबल प्लेन सरफेस आसा आमी लो लाईंग एरियाकय टच करचे ना. IITच्या खातीर जे हांगा एनवायरमेंट जाय तो व्हेरी कंडिसिव्ह एनवायरमेंट वीच इज अवेलेबल रायट हियर. सो आमचें इतकेंच मत आसा की IIT सारको प्रोजेक्ट सांगे सारक्या भागांत येवप, ज्या जाग्यार अजून पर्यंत डेव्हलपमेंट जालो ना. आमकां हांगा लोकांक एम्प्लॉयमेंट दिवपाक जाय, आमकां हांगा बाजारपेठ जावपाक जाय, डायरेक्ट इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेट जावपा सारकें एक मोठो ग्रीन प्रोजेक्ट आसा, एज्युकेशनल प्रोजेक्ट आसा, वीच वील फॅच लॉट ऑफ बेनिफीट इन द टायम्स टू कम. आमी सगळ्या लोकांक सांगेच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीच्या सगळ्या लोकांक आमी एकठांय हाडटले, तांचे कडेन उलयतले की कशा प्रमाणात आमी IIT ऑफिशियल्स आसा तांचे कडेन डायलॉग करतले जाय, तांकां कसले नेचराची जागा जाय. IIT हॅड कम इनिशियली ते 15 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन जाय म्हणटाले. वी हॅव ब्रॉट इट डावन साधारण 7.5 लाख, आनी ह्या 7.5 लाखां भितर जे कितें हिली एरिया आसा ताका टच करपाचें ना, किंवा लो लाईंग एरिया आसा ते आमी खंयच बुलडोज करचे ना किंवा तातूंत फिलिंग करचे ना. म्हणजे एक गोष्ट क्लियर आसा की खंयची एक ग्रेडियंट आसा त्या ग्रेडियंटाक कटिंग करून ती लेवल हाडपाचो प्रयत्न जावचो ना. हांगा जी जागा प्लेन आसा त्या जागेचेर कन्स्ट्रक्शन जातलें. बाकीची एरिया आसा ती आमी कशें बेस्ट रिक्रिएशन पर्पज किंवा बाकीचे जे प्रोजेक्ट्स आसात जे एनवायरमेंटाचे डिस्ट्रक्शन नासतना कशें करपा येतात ताजेर विचार जातलो. म्हणून हे सगळे म्हाका पयलीं समजून घेवपा खातीर ह्या सायटीचेर आमी आयिल्ले आसात, सायट आयडेंटिफाय करपा खातीर. आतां हातूंत भितर जे लोक हातूंत भितर ऑलरेडी आसात, आमी म्हणटात लिगल इलिगल एन्क्रोचर्स आसतले किंवा एक थोडे मार्जिनल ज्या लोकांनी ह्या जमनीचो युटिलायझेशन केल्लें आसा तांकां सरकारा कडेन बरे रितीन उलोवन तांकां रिहॅबिलिटेट खंय करपाक मेळटा. आमी जशें धरणा खातीर खंय खंय जागे दिल्ले त्या प्रमाणान तांची इक्वलंट बेस्ट ऑफ द लँड तांकां अवेलेबल करून दिवपाचे. जे सायडीचे जागे आसात आमकां खंय घेवपाक मेळटात, कितें जाता तांचे कडेन उलोवणी करपाचे. सो आमकां सबका साथ सबका विकास ह्या धर्तीचेर आमी मुखार वचपाक जाय. म्हणजे एक विनंती आसा, अपील आसा सगळे सांगेकारांक की हो एक बरो ग्रीन प्रोजेक्ट, हो एक एज्युकेशनल प्रोजेक्ट, ज्या प्रोजेक्टा भितर आमकां सांगेचें भवितव्य घडोवपाचें आसा. आनीक IIT म्हणलें जाल्यार सगळ्या लोकां खातीर एकच म्हाजी मागणी आसा की IIT